Hello, good morning everyone! Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, kaya mamigat tayo manin, at atoy sausage nga babatit. Ata, kun adati beef, tapa, nga inaramid ko. At dapat fried egg, insan side up ko, daman, kun nagsangag na, dapat cauliflower, broccoli. Kan ata insangag ko di nabati nga inna po mi nila ukak iti kwa nanaga na dyan carrots kan basit nga mais isa nga kasta nagimas man ti panangan tayon kakabsat ay apo aya awanin ni diet no syempre no agtatrabaho ka garud mit di mangan ka alang amit nga baybay am tabagbagim. Kitain nyo. Kasta ati mangan. Napunpunno talabay na. Mangan tayo kakabsat. Uray na lang iling-iling Siyempre, dati kape, tibigbiga. At nga mapukaw. Ato'y instant coffee. Tanamiss ko ti instant coffee. Black coffee nga talaga ti kape ko mga na miss ko mo ata ango na atan. Kita nyo ti pa nagsubo na yung feel ko si kayo kakabsat. Iniwa-iwak ti babatit no mga ngal nga dagdagos. Ata broccoli inling taklaeng. Subo pa itlog nga malasado. Nagimas mo to na ya. Mangan tayo na. Sa bayandak. Kitaan nyo man talabay ko ni nag punpunno. Maibos ko nga ata. Kitaan nyo man no, maibos ko. Nuri ko lang sala-sala ti. Naimas nga rin ti mamigat. Na talaga. Sige, subo. Ata, broccoli nga nalingta. Nyakid ti mas nga tignal-ngalo na ya. Kaan nga kaan. Hanggang adda ti may damakan. Dama nga adda pay lang ipon mo nga mangalngal. Tuno bumakag ka na narigat to tignal-ngalo. Nawan to ngipon nyo. Nagsasakit ton. Gigo pak ti kape. Nagbanglo nga talaga ti ango natin nga kape. Subo ti hotdog nga babatit. Imas lata ata ba hotdog nga babatit. Agpili kayo pa ilagaro mo ti hotdog nga dadakkel. Awang nga raw, iso ti adda. Na imas mo na nanam kun naraman nga kunada. Siksik. Ay kunhimas nga talaga iti agkamot ka kabsat no mangan. Ma-feel mo di makan kamkamot ka. Nariga no kutsara ka ka amuunay nga ma-feel ka na imas sa imaem na imimas. Gitam inigawan nan di bati nga sausage. Inimimanan na imimas ka maima wano makutkutsara wano tudok titinidor. Imas no iggamam. Ang kadi kakabsat. May isa lang nga subo ni laona yun, di pa nagngalngal kon. Sige, maibos ko nga taatoy. Buyaan dak Sulang mo tiliblibangan mi atoy ito'y abroad. Mangan, agsala-sala, durayam mo kindi-kinding ditan. Pada nga kanigid ta saka mon sigilat ta. Adan to pa yun ate mabubusor dita nga agboy-boyan nga manangarod maramidam nga no may saka mo makatungtong ti among mo. Isala-salam latan sa mo ikanta-kanta da uray agsasakit kayo ti ulo yung agdangdangagan. Isugarot ti libangan mi so nga mauawatan da kami na apo ta nariga nga talaga ti daritoy balasiw taaw. Awan ti makakatungtong mo. Mga tala cellphone mo. Hanmat nga kinanayon makatungtong mo ti inang mo, kabsa mo, anak mo.
ata ati libangan, kitaem ti mas na ni maibos ko nga talaga ate ta naghimas garud ata ket sinangag ko nga nilaok kak iti sweet corn ken ata carrots nga nakasamsamit nga babasit. Saka di ati babati nga sausage ne, uray bastit ko na ngem kitaem met. Naibos ko mano ata nga piraso. Naraman, naimas. Yaki di na ya kasta ati mangando laglengleng eton. Habang mangmangka ir-irwar mo ta calories mo. Kasta, siyempre ako exercise nga rod at tapangam ni aglag kalinduusan ka kitaom ni kitain yun eh. Di nyaki din na ya, di ba pa nagsubo kon aya, sarap. Naibos ko nga talaga di sa nga bandehado manen nga artisang wana ko. Awanan to ti kunada garo awan to ti leeg mo nga sumangputon. Ay ko payag mo nga raw nag-exercise ka ano mangan ka. Ag-exercise ka. Nya lagi di ti libanga kon aya makapabisin. Mangan. Sige. Basiton, naibos kon. Kayak pay. Ang sarap-sarap talagang kumain. Ang sarap kumain. Ayan, naubos ko na guys. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye!